अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा दोस्तों, अज असी रोड से चढ़ गए हैं हरजाना रोड। तो अगे जा कित्थे रहे हैं? तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर सफ़र असी करना है। तो ये भी दस देना कि तुहानूं असी जा कित्थे रहे हैं जी। एक जनाजा है पढ़ना, तो जनाजा जिहदा पढ़ना जी वो माशाअल्लाह बहुत ही मशहूर मरूफ हस्ती और अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे, बहुत ही नेक बंदे, बस जिन्ना सोचा जाए उस तो भी ज़्यादा। तो उन्होंने नाम तुसीं कमेंट दसो सानू, बाकी असीं इंशाअल्लाह तुहानूं फिर दसांगे। तो फिर असीं हरजाने पहुँच गए। तो धुंध बहुत ज़्यादा पई हुई है। धुंध जिहड़ी है इन्नी ज़्यादा पई सी कि जनाब हुण थोड़ा थोड़ा नज़र आउण लगा भी है जां आबादी दे एरिया आए हैं थोड़ा जिहा। तो यह देखो तुहाडे सामने ही है, धुंध बहुत ज़्यादा है। धुंध की वजह तो ना तो अजकल एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा होंदा है। सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है। असीं इस वास्ते ज़्यादा स्पीड भी नहीं ला सकते, बिल्कुल आराम नाल सफ़र कर रहे हैं। असीं जनाब हुण हरजाना क्रॉस कर लिया। गड्डी पलटी हो गई, देखो सामने देखो, अल्लाह पाक रहम करे। तो रोड के नाल कल्टी होया, क्योंकि रोड असल साइड तो ज़ेर तमीर है। धुंध की वजह नाल रोड नज़र नहीं आया, तो गड्डी कच्चे ते रह गई, तो वो जनाब कल्टी हो गई। अल्लाह पाक रहम करे। सफ़र साडा जारी है जी। हुण असीं जा रहे हैं, तो अरफान भाई ड्राइव कर रहे हैं, तो नाल साडे ने कारी तनवीर साहब और हाफिज़ कमर साहब। बाकी जनाब हाजी साहब ने जाना सी, हाजी साहब जनाब टोबे गए हो, उन्होंने असीं उत्थों पिक करना, वो भी साडे नाल ने। सफ़र जारी है जी। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। हुण जी इरफान भाई टोबे पहुँचने वाले हैं जी जी टोपे बाज़ार। अच्छा, हुण जा कित्थे रहे हैं जी दसो? हाफिज़ जी साहब छक जा रहे हैं हाफिज़ पीर हाफिज़ तलबकार नक्शबंदी के जनाजे थे माशाअल्लाह। अच्छा, जनाजा किहड़ी जगह ते जी उन्हां दा? ये बाल तो अगे है जी, जंग शुगर मिल के सामने। अच्छा अच्छा, सही है। जनाजा है कितने बजे है? 2 बजे तक 2 बजे जनाजा है। अच्छा चलो जी, हाई साहब नूं लैणे उत्थों टोबियों। हाँ, हाई साहब इंतजार कर रहे उत्थे। हाई साहब लैण चलदे हैं। ठीक है, देखो उन्होंने दे नक्शबंदी बयान आगे तक बयान आए असले बयान पे जी। हमारे उलमा ने लिखा कि माँ बिछड़े बेटे का इतना इंतजार नहीं करती जितना अल्लाह अपने बिगड़े हुए बंदे का इंतजार करते हैं। इसीलिए तो कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने धोखे में डाल दिया। जैसे माँ बच्चे को समझा रही होती है, बेटा मामा से रूठा नहीं करते, मामा से दूर नहीं हुआ हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को इसी तरह समझा रहे हैं, ऐ बंदो अपने परवरदिगार से रूठा नहीं करते, उससे दूर नहीं जाया करते। एक लात लगवा दी जाती और उसके लिए दरवाजे को बंद कर दिया जाता। वो बदबख्त मेरे दरवाजे को पीठ फेर के जा रहा है, अब ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा तो नहीं करते, दरवाजा खुला रखते हैं, बंदे को चाहते हैं कि मेरे दर पर आए। बल्कि उलमा ने लिखा है, एक नौजवान जिसने सारी जिंदगी शैतानी शहवानी नफसानी कामों में गुजार दी, हत्ता के बुढ़ापा आ गया, नौकरी न रही, कोई कमाने का जरिया न रहा, औलाद थी नहीं, बीवी भी फौत हो गई। अब वो अकेला किसी रिश्तेदार के घर में पड़ा रहता है। तो वो बंदा जिसके पास न माल है, न जमाल है, न दुनिया की कोई और चीज है, हर वक्त खांसता रहता है। उसको रिश्तेदार भी कहता है
اے بوڑھے تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت میں بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب ہانپتا ہوا کانپتا ہوا چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں۔ اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے۔ جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی؟ جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی؟ جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی؟ اب تیرے پاس ہے کیا؟ جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی کوئی تانا نہیں دیتے۔ جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا، کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے۔ اے میرے بندے ایک بالشت آئے گا، میری رحمت تیری طرف 2 بالش چلے گی۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی۔ اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں۔ حاجی صاحب ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ۔ اچھا قاری صاحب نے کیا ہوا ہے؟ ہاں جی قاری صاحب نے۔ اچھا قاری عثمان پہلے کی تیاری بن گئی سی گل دی۔ 12 کو ਜਦੋਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਗ ਆਈ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਧਰ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇਖਾ ਤੇ ਉਹ भाई होता है पूरा पाकिस्तान ही लगा रहा है। बिल्कुल बड़े बड़े उलमा कराम पता नहीं मेरे लाइक उदा दे वो फैबर जा होंदा قاری صاحب اور بھی اگے کتے ہونے گئے ہیں جی ہیں قاری صاحب قاری عثمان اچھا بشیر کمبون نال سی تے میرا خیال بندہ مصروف تھا۔ ہن میں دیکھا بھی ایس ٹی دے کمرے چ اٹھ کے آیا، ارائیول دینا لگے سی، بیٹھا گلا گلا کردا سی۔ مصروف تو ہر بندہ ہی ہے، لیکن یہ ہے بھی دیکھنا تے معاملے تے ٹائم کڈنا پے جاندا ہے۔ انہاں دے کوئی موقع کدی میں تے میں اسی بھول گئے ہاں جی کیا بیٹھے سامنے گل ہونی سی کیا ہن اللہ تعالی معاف کرے بس۔ اچھا اگے بھی کتے جا رہے تھے؟ کیا نا جی میں ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ مشورہ کر کے میں ذہن دوڑایا بھی میرا تو کوئی کام نہیں، مینوں پتا سی میرا کوئی کام نہیں ہے تے میں کہا ٹھیک ہے جی۔ بڑا تھوڑا چلا لیکن حاجی صاحب جدوں راتی گئے نا اسی گھر نوں ہوئے ہوئے کوئی دھند سی، میں کہنا سویرے اسی آئے ہیں سویرے ایتھے اج رکشے جانے ادھر جس دا کچھ نہیں سی ہاں ادھر اسی بڑی مٹھی مطلب 35-40 دی سپیڈ سے اسی آئے ہیں ہن تو پئی آپ کو لائن میں کھڑا کر کے شروع کریں جہاز
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم صدمے کا ماحول ہے ہر آنکھ اشکبار ہے اور ایمان والوں کے دل غم اور درد سے بھرے ہوئے ہیں امیر صاحب یہ وسیع عریض پارک اور یہ گراؤنڈ ہمیں تنگ نظر آ رہا ہے اس وقت. احباب سے گزارش ہے کہ جو جہاں پہ ہے وہیں تشریف رکھے. ہمارا وہ جو شمال کی جانب دارالاقامہ ہے 4 منزلہ 5 منزلہ بڑی عمارت ہے, بہت سارے لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں. میں اگر وہاں پہ جگہ خالی ہے تو احباب سے گزارش ہے کہ دارالاقامہ میں پہنچ جائے. تے خانے میں سب سے اوپر والی منزل پہ درمیان میں کمرے ہیں, ہال ہیں, وہیں پہ آپ حضرات جا کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ہماری وسیع عریض اور کشادہ مسجد, وہاں پہ آپ حضرات موجود ہوں گے پہلے سے لوگ, لیکن اگر جگہ موجود ہے تو وہاں تشریف لے جائیں. گیلریاں ہیں, ہال ہے, صحن ہے, وہیں پہ آپ حضرات جنازے کے لیے تشریف لے جائیں. اور ادھر جنوب کی جانب کھلی جگہ ہے, اور اگر جگہ ختم ہو گئی ہے پھر پیچھے وہ جو زرعی زمین ہے وہاں فصل کاشت ہو چکی ہے, لیکن وہاں آپ تشریف لے جائیں. وہیں پہ آپ جا کے جنازے کے لیے صفیں کھڑی کر دیں اور آپ حضرات سکون اطمینان سے تشریف رکھیں. ہماری چاہت ہے کہ ہم آپ کو مزید زیادہ دیر انتظار نہ کروائیں, لیکن چونکہ ایک طرف تو موسم کی وجہ سے موٹر وے پہ بہت سارے حضرات پھنسے ہوئے ہیں, بہت سارے حضرات ابھی نہیں پہنچے. بار بار وہ علماء ہیں, مشائخ ہیں, فون کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارا انتظار کر لیں. کوئی کراچی سے چلا ہوا ہے, کوئی گلگت بلتستان سے چلا ہوا ہے, کوئی کوئٹہ سے چلا ہوا ہے, تو دور دراز کے علاقوں سے لوگ ابھی پہنچنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا آپ حضرات کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور آپ سکون اطمینان کا مظاہرہ کریں. آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جنازہ کندھوں پہ نہیں لے جایا جا سکے گا, رش کی وجہ سے جنازہ گاڑی پہ لے جایا جائے گا. لہٰذا آپ کا آگے بڑھنا نصیب ہوگا, بے فائدہ ہوگا, آگے نہ بڑھے. نماز جنازہ دی ادائیگی تو بعد اسی واپس نکل رہے سی تے پیر صاحب جناب جستے خاکی لے کے گاڑی دے اتتے کافی لوگ جڑے لے کے جا رہے سی انہاں دی قبر دی طرف, جتھے انہاں دی قبر مبارک بنائی گئی سی. تے قبر دی طرف گاڑی دے لے کے جا رہے نے. کافی سارے لوگ سن نال تے اسی اتوں پھر گیٹ تو باہر نکل رہے سی اس ٹائم. لو جی جنازہ پڑھ لیا, واپس جا رہے ہیں. پکھا رہے ساری چیزاں جڑی جنازہ پڑھ کے واپسی ہو رہی ہے. ہوں اسی واپسی کی تیاری کر لی جناب, روڈ سے چڑھ گئے ہیں تے بہت زیادہ رش ہے. شام کے ٹائم سے دھند بھی پانی شروع ہوئی تے رش بہت زیادہ ہے. گڈیاں کافی نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور پیچھے بھی کافی عوام ہے. ہر بندہ کوشش کر رہا ہے جلدی جلدی نکلیے. تو اسی بھی انشاءاللہ روڈ سے چڑھ گئے ہیں. تو جناب ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ کر کے لازمی دسیو. تو نالے جناب سپیشل پیر صاحب واسطے دعا کر دیو تے کمنٹ آمین لازمی لکھیو. اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت کرے
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰਾ ਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।